स्मोक ने जनूबी पंजाब में पंजे गाड़ लिए हैं। स्मोक की शरह संगीन, सांस लेना भी महाल हो चुका है। शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। रहीम मियां खान जनूबी पंजाब का पहला आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। अपडेट करें आपको, स्मोक ने जनूबी पंजाब में पंजे गाड़ लिए हैं। स्मोक की शरह संगीन, सांस लेना भी महाल हो चुका। शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे हैं। स्मोक ने जनूबी पंजाब के पंजे गाड़ लिए हैं। स्मोक की शरह संगीन, सांस लेना भी महाल हो चुका है। रहीम मियां खान जनूबी पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 581 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। मुल्तान जनूबी पंजाब का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सरगोदा 220 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि खानेवाल 209, लिया 207, मुजफ्फरगढ़ के 204 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। डीजी खान 196, मियांवाली 189 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। बहावलपुर 182, राजनपुर 180 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी गई है। मजीद जानेंगे, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइए। जनूबी पंजाब इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्मोक की लपेट में है और कई बड़े शहर जो हैं उनकी फ़ज़ा इस वक्त जहर आलूद हो चुकी है और जिसके वाज़े असरात इंसानी सेहत में देखे जा रहे हैं। इन दिनों स्मोक की वजह से शहरी जल्द की, आंखों की और गले की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ज़ा गर्द आलूद हो चुकी है। आज की अगर हम ताज़ा सूरत हाल की बात करें तो जनूबी पंजाब के फ़ज़ाई इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट्स के मुताबिक रहीम यार खान आज पहले नंबर पर है और रहीम यार खान के 451 पॉइंट्स आज रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि मुल्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज दूसरे नंबर पर मौजूद है और मुल्तान के 402 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि आज सुबह के औकात में मुल्तान के पॉइंट्स 550 तक पहुंचे हुए थे। दिन भर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तब्दील होता रहता है। खास तौर पर बात की जाए सुबह और शाम के औकात में तो सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन दोपहर में जो है वो कम हो जाते हैं क्योंकि सूरज की तपश जो है वो काफी ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से स्मोक जो है वो कुछ कम हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम में ज्यादा होती है। दीगर शहरों की बात की जाए तो दीगर शहर भी 180 से ज्यादा उनके जो है वो पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। कई शहरों के 200 से भी ज्यादा हैं, जिसमें सरगोदा 220, खानेवाल 209, लिया 207, मुजफ्फरगढ़ के 204 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि डीजी खान 196, मियांवाली 189, इसके साथ साथ बहावलपुर 182 के, राजनपुर के 180 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। ये इस वक्त जितने भी शहरों के नाम और पॉइंट्स दिए गए हैं, ये तमाम शहर इस वक्त जो है वो स्मोक की लपेट में हैं और इनकी फ़ज़ा जो है वो आम शहरियों के लिए, इंसानी सेहत के लिए काफ़ी मुज़र सेहत है। इन दिनों कई वजूहात हैं जो स्मोक की वजह बन रही हैं, जिसमें नकारा गाड़ियाँ जो हैं उनका धुआं इसका बायस बन रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं इसका बायस बन रहा है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चूँकि बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पंजाब ने तमाम स्कूल्स को भी बंद करने का फैसला किया है। इस वक्त तमाम स्कूल्स स्मोक की वजह से बंद कर दिए गए, जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुली रहेंगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को ये हदायत की जा रही है कि बच्चों को घर में रखें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और जब भी कोई भी आंखों की, जल्द की या गले की कोई भी अलामत ज़ाहिर हो, फौरी डॉक्टर की तरफ रजू करें ताकि स्मोक के मुज़र असरात से बचा जा सके। जी शकील हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शकील अपडेट करने के लिए। रहीम मियां खान जनूबी पंजाब का पहला आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 581 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान जनूबी पंजाब का दूसरा आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सरगोदा 220 पॉइंट्स, खानेवाल 209, लिया 207, मुजफ्फरगढ़ के 204 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। डीजी खान 196, मियांवाली 189 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। बहावलपुर 182, राजनपुर 180 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। तिबी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी गई है। आगाह करें आपको, स्मोक ने जनूबी पंजाब में पंजे गाड़ लिए हैं। स्मोक की शरह संगीन हो गई है, सांस लेना भी महाल हो चुका, जबकि शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में रहीम मियां खान पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 581 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड। शहरियों की बीमारियों में मुब्तला होने के खदशात बढ़ने लगे हैं। मजीद जानेंगे, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा शहरी किन बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं?
فضائی آلودگی اور اسموگ نے رحیم یار خان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں رحیم یار خان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا کہ آج جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 581 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد شہریوں میں جو ہے وہ سانس، دمہ، پھیپھڑے، چیسٹ انفیکشن، نزلہ، زکام، سر درد اور دیگر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے پھیلنے کے جو خدشات ہیں وہ بڑھنے لگے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں اگر ماہرین کو دیکھا جائے تو ماہرین کے مطابق جو ہے اگر جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ 151 سے 200 کے درمیان ہو تو یہ مضر صحت ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ 200 سے 300 کے درمیان ہو تو انتہائی مضر صحت ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو پوائنٹس ہے وہ 580 جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی جو ہے وہ مضر صحت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اگر انتظامیہ کو دیکھا جائے تو انتظامیہ جس میں ضلعی انتظامیہ، میونسپل کمیٹی، محکمہ تحفظ ماحولیات اور محکمہ زراعت شامل ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ رحیم یار خان میں کوئی ٹھوس عملی اقدامات جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے۔ اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں جو ہے وہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل جو دھواں ہوتا ہے، کچرے کو آگ لگانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دھان کی فصل ہے اس کو جو باقیات ہیں اگر اس کو کسان ذمہ دار جس طرح سے جلا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ فضائی آلودگی میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ اس فضائی آلودگی اور اسموگ کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ حکومت پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ، محکمہ تحفظ ماحولیات اور دیگر متعلقہ محکموں سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ٹھوس عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ شہری بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ فضا کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہتر ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے عامر، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ رحیم یار خان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 581 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہریوں کے بیماریوں میں مبتلا ہونے کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں، باقیات کو جلانے کا دھواں اسموگ کا سبب بننے لگا ہے۔ اور اب آپ کو اہم خبر دیں، حکومت کا 9 نومبر کو سرکاری چھٹی کا اعلان۔ 9 نومبر اقبال ڈے پر سرکاری چھٹی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آگاہ کریں آپ کو، حکومت کا 9 نومبر کو سرکاری چھٹی دینے کا اعلان۔ 9 نومبر اقبال ڈے پر سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 9 نومبر اقبال ڈے پر سرکاری چھٹی ہوگی۔ حکومت پنجاب کا 9 نومبر کو سرکاری چھٹی کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں 9 نومبر کو اقبال ڈے پر سرکاری چھٹی کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ مرتبہ پھر آپ کو بتائیں، سرائے تھل میں رونقوں کی بہار، نویں تھل جیپ ریلی کا آج سے آغاز ہوگا۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ اور انسپیکشن ہوگی۔ ماہر ڈرائیور 220 کلومیٹر دشوار گزار ٹریک پر مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔ تھل جیپ ریلی کا معروف ریسر نادر مکسی چھانگا وانگا ٹیلے پہنچ گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سرائے تھل میں رونقوں کی بہار، نویں تھل جیپ ریلی کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال صادق۔ اقبال بتائیے گا، نادر مکسی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں ریلی میں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، نویں 4 روزہ تھل جیپ ریلی کا آج میلہ سج چکا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کا جو باقاعدہ افتتاح ہے وہ بھی کر دیا جائے گا کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی جانب سے۔ 100 سے زائد ملکی و غیر ملکی ڈرائیور اس ریلی کے اندر حصہ لے رہے ہیں، جس کے اندر اس بار خواتین بھی شامل ہیں۔ اس دفعہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی 8 ریلیاں ہوئی ہیں اس میں صرف نیشنل یا لوکل لیول کا جو ڈرائیورز ہوتے تھے وہ شامل ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ ابروڈ سے یعنی کہ غیر ملکی ڈرائیورز بھی شامل ہو رہے ہیں، اسپیشلی یو کے سے۔ تو اس وجہ سے اس ریلی کو اب خاص اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ یہ نیشنل سب انٹرنیشنل ریلی بن چکی ہے۔ یہاں پر اب جو سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو نادر مکسی ہیں، نامور ایک یہاں کے ڈرائیور ہیں جو متعدد بار اپنا نام بنوا چکے ہیں، نامور شخصیت ہیں، وہ یہاں پر پہنچی ہیں۔ انہوں نے اس ٹریکس کا جائزہ لیا ہے، ان ٹریکس کا، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ جتنی بھی ریلیاں ہوئی ہیں ان کی نسبت یہ والے جو ٹریکس ہیں وہ تقریباً نیرو ہیں اور زگ زیگ والے ہیں۔ اس دفعہ جو ٹریکس ہیں وہ بالکل سٹریٹ نہیں ہیں بلکہ زگ زیگ والے ہیں، جس کے اوپر جو سکلڈ بیس ڈرائیور جو ہیں صرف وہی اپنی جیپ سے دوڑا سکیں گے، اور ایسی جیپ سے جہاں پر یہ زگ زیگ والے راستے موجود ہوں دوڑتی ہوئی جب شائقین کو نظر آئیں گے تو وہ اور بھی زیادہ لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ایسے میں جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ اور جو شائقین دونوں کو مزہ آئے گا یہ جو موجودہ ریلی ہو رہی ہیں ٹریکس کے اوپر جیپ دوڑانے کے لیے۔ خواتین بھی یہاں پر پہنچ رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو نامور شخصیات ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جو ٹریک ہے وہ 220 کلومیٹر لمبا ٹریک بنایا گیا ہے، جس کے اندر ضلع مظفر گڑھ، کوٹ ادو، لیا وغیرہ شامل ہے۔ جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہ جو چھانگا مانگا ٹیلہ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ تھل جیپ ریلی شروع ہونی ہے، اور پھر ایک چوبارہ جو
ضلع لیا کے حدود کے اندر آتا ہے، وہاں پر ایک مڈ پوائنٹ بنایا گیا ہے، یعنی کہ 120 کلومیٹر کی دوری پر وہاں پر جا کر یہ جو جیپس ریلی ہیں 10 منٹ کی بریک کریں گے، وہاں سے پھر یہ واپس اسی مقام پر آ کر روکیں گے، یعنی کہ اسی مقام سے چھانگا منگا ٹیلا سے جو تھل جیپ ریلی والی جیپس ہیں وہ دوڑیں گی اور واپس آ کر اسی پوائنٹ پر اختتام پذیر ہوگی۔ آج یہ جو 4 روزہ تھل جیپ ریلی ہے اس کا پہلا روز ہے، اور پہلے روز والے دن یہاں پر جو گاڑیاں ہیں، جو جیپس ہیں، ان کی انسپیکشن ہو رہی ہے اور رجسٹریشن ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو یہاں پہ ڈرائیورز ہیں ان کا میڈیکل بھی ہو رہا ہے، ٹیگنگ ہو رہی ہے۔ آج کا جو مین کام ہے، آج والی جو گاڑیاں ہیں ان کا اس حوالے سے یہ والا، اور آج جو دوسرا مین اہم ایونٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کمشنر ڈی جے خانہ وہ یہاں پر آ کر افتتاح کریں گے۔ یہاں پر جتنی بھی گاڑیاں اس وقت آ رہی ہیں ان کی انسپیکشن تو ہو چکی ہیں، لیکن اپنے وہ ٹرائل کے لیے یہاں سے 2 سے 2.5 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے، اس طرف سے یہ اینٹی کلاک وائز یہ گاڑیاں جا رہی ہیں اور یوں 2 سے 2.5 کلومیٹر کا یہ سفر کرتے ہوئے واپس یہاں پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی گاڑیوں کی آج چیکنگ وغیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ کل جب دوسرا روز شروع ہوگا تو کل کوالیفائنگ راؤنڈ شروع ہو جائے گا، اس میں تمام کیٹیگریز کی جو گاڑیاں ہیں، جو جیپس ہیں وہ شامل ہوں گی اور جو کوالیفائی کر جائیں گے اس کے بعد تیسرے روز جو ہے وہ جو سٹاک جو گاڑی جیپس ہوں گی وہ اس کا حصہ بنیں گی۔ اس کے اندر وہ والی گاڑیاں شامل ہوتی ہیں جو کمپنی کی طرف سے آتی ہیں اور ہو بہو بغیر ان گاڑیوں میں چینجنگز کیے وہ اس ریلی کا حصہ بنتی ہیں۔ تیسرے روز جب یہ گاڑیاں پھر سے آئیں گی تو اس میں چوتھے روز اس میں پھر کیا ہوگا کہ جو پریپیڈ جیپس ہیں وہ اس چوتھے روز والے دن شامل ہوں گی، اس کے اندر وہ والی گاڑیاں جیپس شامل ہوتی ہیں جو ڈرائیورز اپنی مرضی سے اپنی گاڑی کو تیار کر کے لے کر آتے ہیں، یعنی کہ انجن ان کی اپنی مرضی کا ہوگا، جیپ کی باڈی اپنی مرضی کی ہوگی، ٹائر ان کے اپنی مرضی کے ہوں گے، سلنڈر ان کا اپنی مرضی کا ہوگا، سی سی کو چھوڑ کر باقی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہوگی وہ ڈرائیور کی اپنی من پسند ہوگی، اور اس روز پھر جو خواتین ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گی۔ اس کے ساتھ جو فائنل سیرمنی ہوگی وہ مظفر گڑھ فیصل اسٹیڈیم کے اندر منعقد کی جائے گی۔ 70 سے 80 لاکھ روپے کے انعامات بتائے جا رہے ہیں جو جیتنے والوں کو دیے جائیں گے، اور شیلڈز وغیرہ بھی تقسیم کی جائیں گی۔ مہمان خصوصی جو ہیں وہ بھی وہاں پر شرکت کریں گے۔ تو اس دوران یعنی کہ کل پرسوں اور ترسوں جب یہ یہاں سے فنکشن ختم ہو جایا کریں گے تو رات کے وقت 7 بجے کے بعد جو ہے وہ کچھ جو علاقائی جھومر ڈانس ہے وہ بھی ہوگا، گھوڑوں کا ڈانس بھی شامل ہے اور پھر علاقائی رقص وغیرہ ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو نہ صرف یہ دن کے دوران یہ والی ایکٹیویٹی تھل جیپ ریلی کی شامل ہوں گی، بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد 7 بجے کے بعد پھر کچھ رنگا رنگ تقریبات بھی ہوں گی جس کے اندر یہ علاقائی جھومر وغیرہ شامل ہے، اور جو شائقین ہیں ان کو بھی مدعو کیا جائے گا، بڑی تعداد میں وہ لوگ جو شامل ہوں گے اور اس چیز کو انجوائے کر سکیں گے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ جی ٹھیک ہے اقبال، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سیرائے تھل میں رونقوں کی بہار، نوی تھل جیپ ریلی کا آج سے آغاز، گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ اور انسپیکشن ہوگی۔ ماہر ڈرائیورز 220 کلومیٹر دشوار گزار ٹریک پر مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔ تھل جیپ ریلی کے معروف ریسر نادر مکسی چھانگاما ٹیلے پہنچ چکے ہیں۔ تنگ اور زگ زیگ ٹریکس پر جیپ دوڑانے کا مزہ آئے گا، نادر مکسی کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ تھل کے صحرا میں 4 روزہ جیپ ریلی کا میلہ، پہلے مرحلے میں گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ کا عمل مکمل ہوگا۔ تھل جیپ ریلی میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے، 6 ڈی ایس پیز، 15 انسپیکٹرز، 63 سب انسپیکٹرز، 90 اے ایس آئیز ڈیوٹی دیں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عامر ڈوگر سے، آگاہ کیجیے گا عامر۔ بالکل انتظار کی گھڑیاں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، آج سے باقاعدہ طور پر نوی تھل جیپ ریلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مظفر گڑھ کے علاقے ہیڈ محمد والا سے 8 کلومیٹر اندر چھانگا مانگا ٹیلا کے مقام پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر مختلف کیٹیگری کی گاڑیاں موجود ہیں، جن میں سٹاک کیٹیگری کی گاڑیاں بھی ہیں، پری پیڈ کیٹیگری کی گاڑیاں بھی موجود ہیں، اور ان کی رجسٹریشن، ٹیگنگ اور انسپیکشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ کیمرہ مین سے کہوں گا کہ اگر میرے لیفٹ سائڈ پر ذرا دکھائیں تو یہ موڈیفائڈ شدہ جو ہے وہ گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں، اور مختلف علاقوں سے، پاکستان بھر سے یہاں پر جو ہے وہ ریسر جو ہے یہاں پر شرکت کرتے ہیں، اور ایک لمبی لائن جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سٹاک کیٹیگری کی بھی مقابلے ہوں گے، پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے، جبکہ خواتین ریسرز بھی اس سال ہر سال کی طرح اس سال میدان میں جو وہ نظر آئیں گی۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، 863 پولیس اہلکار اور افسران جو ہے اپنی ڈیوٹیوں پر تعینات ہے، جن میں سے
6 DSPs जो कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ सर्कल के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। 100 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को जो है वो तैनात किया गया है। रोड्स को क्लियर रखने के लिए, ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए ये तमाम तर टीमें जो यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा रेस्क्यू के मेडिकल कैंप जो है वो लगाए गए हैं। TDCP इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। जो बड़े नाम है वो तो आज यहाँ पर नहीं आए, कल से बाकायदा इस रेस का आगाज होगा, जिसमें पहले मरले में स्टॉक कैटेगरी की जो वो रेस यहाँ से छांगा मांगा टीला के मकाम से शुरू होगी। इब्तदाई तौर पर जो ट्रैक है जिसे क्वालिफाइंग राउंड कहा जाता है उसका दौरानिया जो वो 3 किलोमीटर होगा। यहाँ पर कैमरामैन अगर थोड़ा सा मेरे अकब में दिखाएं तो छांगा मांगा टीला का ये वो पॉइंट है जिसे स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है और फिनिश लाइन भी जो है वो इसी पॉइंट पर होगी। कल जो 3 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा इसी जगह से रेस जो है वो स्टार्ट होगी। सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया है, जबकि जो स्टाक कैटेगरी की रेस होगी उसके लिए जो है वो मिड पॉइंट जो है वो लिया की तहसील चुबारा होगी। प्रीपेड कैटेगरी के लिए भी लिया की तहसील चुबारा जो मिड पॉइंट होगी और इसी जगह पर रेसर जो है वो अपनी तमाम तर गाड़ियां लाकर फिनिश पॉइंट पर जो रेस का इख्तिताम करेंगे। उसके बाद जो हतमी तौर पर नताइज का हमें आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। नवी थल जेब रैली में खवातीन रेसर्स की एंट्री लालीन इख्तिसादा थल जेब रैली में पहली दफा शरीक हुई। क्या कहती हैं जान लेते हैं शफकत मलाना से। बताइए शफकत। छांगा मांगा टीले पर पहला रोज है। यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग, टैगिंग और मेडिकल का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त लालीन अखूनजादा मौजूद हैं जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे यंगेस्ट हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। मैम बताइएगा, आप कितनी पहले डिजर्ट रैलियों में हिस्सा ले चुकी हैं और कितनी रेस आप कर चुकी हैं, और ट्रैक के हवाले से भी बताइएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैक का आपने विजिट किया है और मजीद आपका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो थल है ये मेरी फर्स्ट थल रेस है। इसके पहले मैंने चोलिस्तान भी की हुई है, शाहपुर ऑफ रोड भी किया हुआ है, तो इन टोटली में तीसरी रेस है। ट्रैक मजे का ट्रैक है, हैंडलिंग है, कम जगहों पे स्पीडी है लेकिन हैंडलिंग ट्रैक है। और क्योंकि स्पीड तो सीधा सीधा होता है, आप हैंडलिंग करोगे तो आपको अपनी स्किल से भी पता चलता है। ट्रैक हम एक रैली भी तक कर चुके हैं। अभी तक तो ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है। अभी देखेंगे आज टैगिंग के बाद हमारे पास क्या ट्रैक मिलता है। जी बिल्कुल जी, यंगेस्ट ड्राइवर हमारे साथ मौजूद थे अखविनजादा, तो इन्होंने ये यहाँ पे विजिट भी कर लिया है। ये थल की इनकी पहली जीप रैली है। पहले भी ये चोलिस्तान में भी कर चुके हैं, बलूचिस्तान में भी हिस्सा ले चुके हैं। अब देखना ये है यहाँ पे ये साथ तक अपना लोहा मनवा सकती हैं और यहाँ पे कौन से नंबर में। शफकत आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब की सकाफती और सियासी तरक्की का आज़म जनूबी पंजाब के 3 अजला में TDCP डेजर्ट रैली का आगाज आज होगा। वज़ीर-ए-आला की रैली के शुरका रेसर्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। रैली के शुरका और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजाम की हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शहरियों को तफरीह के मौक़े फराहम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। रैली में खवातीन ड्राइवर्स की शमूलियत खुशान है। थल डेजर्ट से दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर होगा। शायकीन को महसूस करने के लिए हॉर्स ट्रैक पर शाही सवारी का मुजाहरा होगा। लिया में नेजाबाजी और कबड्डी के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे। कल्चरल नाइट और आतिशबाजी के मुजाहरे भी किए जाएंगे। 10 नवंबर को खवातीन ड्राइवर्स की जीप रेस के मुकाबले होंगे। कोटद्दू और चबारा में डर्ट बाइक और क्वाड बाइक रेस होगी। जीतने वालों के लिए तकरीब तकसीम इनामात मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में होगी। रंगपुर में नवी थल जेब रैली का रंगारंग मेला सज गया। 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स अपने फन का मुजाहरा करेंगे। गदारा पॉइंट पर इंतजामी की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए। मज़ीद जान लेते हैं राना परवेज अख्तर से। बताइएगा। आज बिल्कुल 9वीं थल जीप रैली का मेला जो है वो सजने को तैयार है। 200 किलोमीटर तवील जो है वो ट्रैक बनाया गया जिस पर बरक रफ्तार चमचमाती धूल उड़ाती गाड़ियां जो है वो दौड़ेंगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुदारा पॉइंट पर। ये इस 200 किलोमीटर तवील ट्रैक में जो है ये वहद मेन रोड है जो जिसको जो है वो क्रॉस करके गाड़ियां जो है वो मुजफ्फरगढ़ की हदूद से जिला लिया की हदूद में जो है वो दाखिल होती हैं। बरक रफ्तार गाड़ियां जो यहाँ से दौड़ती हैं, कमाल मार से जो ड्राइवर इसको ड्राइव करते हैं उनको जो है वो देखकर दाद भी देते हैं और महसूस भी होते हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप जो है उसका इनेकाद किया जाता है और ट्रैफिक की रवानी को जो बरकरार रखने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक आज बिल्कुल 9वीं थल जीप रैली का मेला जो है वो सजने को तैयार है। 200 किलोमीटर तवील जो है वो ट्रैक बनाया गया। जी राना परवेज, बहुत शुक्रिया आपका।
कोटद्दू में नवी तहजीब रैली का पहला रोज छांगा मांगा टीले पर सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। 1100 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर। डीएसपी मोहम्मद अकबर का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में कल जो है हमारी पहली ब्रीफिंग हुई थी। जनाब डीपीओ साहब मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने रूट भी विजिट किया था और यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में हिदायत दी थी। उनके दफ्तर से मुफस्सल सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी हुआ है, जिसमें जो है 5 GOs गस्टेड अफिसरान समेत जो है 1100 के करीब जो है मुजफ्फरगढ़ पुलिस और इसी तरह जिला लिया में उनकी तरफ से अलग इंतजाम किए गए हैं। और 86 जो है वो ट्रैफिक स्टाफ जो है इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ड्यूटी सर अंजाम देगा। हमने जो है मेन रोड, एंट्री पॉइंट्स, जहाँ पर ये मेन इवेंट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं और आगे रूट को तमाम को कवर किया हुआ है। खसूसी तौर पर इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई हल्ला गुल्ला में किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। रात को भी इवेंट्स ज़ाहिर प्लान है इधर, और दिन में जो है वो मुसलसल जो है ड्यूटी काम करेगी। और ये ड्यूटी हमारी ऑपरेशनल 6 तारीख से है। हमने एडवांस में ही इस जगह को किया हुआ था कि शर्त पसंद नासिर यहाँ से फ़ायदा ना उठा सकें, और जो है ये ड्यूटी 10 तारीख तक इवेंट के इख्तिताम तक जाए। नवी तहजीब रैली के मौके पर तातील का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल 8 नवंबर बरोज जुम्मे को छुट्टी होगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नवी तहजीब रैली के मौके पर तातील का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कल 8 नवंबर बरोज जुम्मे को छुट्टी होगी। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का दौरा मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में महकमाना उमूर बारे ब्रीफिंग दी गई। वजीर हाउसिंग को जारी और मुजव्वजा मनसूबों बारे आगाह किया गया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हिदायत की। सूबाई वजीर बिलाल यासीन का शहर की हालत बेहतर बनाने का टास्क। वासा हुकाम को आइंदा मानसून से कबल तमाम जरूरी इकदाम की हिदायत। MDA और PHA को मुल्तान शाहराहों को दिलकश बनाने की हिदायत कर दी गई है। आगाह करें आपको मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में महकमाना उमूर बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर हाउसिंग को जारी और मुजव्वजा मंसूबों बारे आगाह किया गया। बात करने के लिए दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिलाल यासीन ने मुल्तान का दौरा किया। मुल्तान के दौरे के दौरान मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के दीगर मुजव्वजा मनसूबों का बाकायदा जायजा लिया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हिदायत पर शहर की हालत बेहतर करने का टास्क किया गया है। उन्होंने कहा कि वासा हुकाम आइंदा मानसून से कबल मुल्तान में तमाम इक़दाम की जरूरी जो है वो यकीनी बनाए, वाज़ेह हिकमत अमली अपनाई जाए। उन्होंने कहा मुल्तान की शाहराहों को दिलकश बनाने के लिए MD और PHA मिलकर हिकमत अमली बनाए। शहरों में ट्रैफिक हादसा पर काबू पाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करें। इदारों में शफाफियत मैरिज को यकीनी बनाने के लिए IT बेस्ड इस्लाहात की जाएंगी। ऐसा कहना था वज़ीर हाउसिंग का। उनका कहना था हुकूमती इदारे सिर्फ फीस वसूली ना करें, अवामी सहूलियात भी यकीनी बनाए। वज़ीर पंजाब मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के दीगर शहरों का जल्द दौरा करेंगी, ये कहना था। इस मौके पर तमाम अफसरान, स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब और DG MDA समेत MD वासा भी मौजूद थे। जी ठीक है दुर्रे नायाब, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग का कहना था कि मुल्तान के शाहराहों को दिलकश बनाने मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाए। ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए आगाही मुहिम शुरू की जाए। इदारों में IT बेस्ड इस्लाहात की जाए। अवामी रिलीफ के मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।